पहिलाव media takurono belai hambai jano ke nai tonai joto takurono ko je bo media ni chute wo bisa nainan boy kabo kaham ke bujinan boy tini angro media press briefing khenima phaimuni mul uddesho ha lai thanayo koek din skamo chini potrika duita potrika wo je aini against allegation te muto boro chong NEC mane North Eastern Color ke ha potrika boro chin ayo to boro mase ha the executive member of Tipramotha are accused displaying baffled love and concern for the tribal of Kanchanpur in the broad daylight. A few top leaders of Kanchanpur, Win of Tipramotha, have accused Babaranjan Riang, EMADC, of misappropriation of power and large scale of embezzlement of government fund in black and white. Ye boro swimoto, keporo amo sijao, and also complained that a couple of days paid sum of amount rupees 7 lakh, mane 7 lakh bo rang chamo ye amo je allegation TV mo. O je chini TTADC ni je guest house Kanchanpur ni guest house construction ni against 7 lakh rang chami ye boro je amo blame kemo bodam kemo. Abo totally false. Abo angkun muti accept kemaya karon abo construction ongha 2021 administrator edisio to je somuyo administrator bekaran khepo ayu Dhananjay Tripura bo ayu hisabe kam tau ke abo kam continue chole no to je somuyo chong Tipramotha ADC election no ji dongi phai sarkar acho phaimon poro ke পরবর্তী ke jokhon abo construction paiha construction paye chong aboro not ni journal office namna hiye ECO pass ke chong mas marao je journal office tongmono ship ke not o chokti biha ke abo chini guest house je Kanchanpur ni guest house no journal office kelaine hiye chokti biha ke aboro to chongboro clear ke no je 8 lakh the estimate cost 8,12,354 work order ni value of construction maintenance ni work value ke ei jaga o 7 lakh amo rangcha mi ye je sayamo potrika o je karimo abo totally false ebong angno aini reputation no kharap ke niye angno allegation ari mani thepa amon kause ta sarawro tre chong potrika o se mono ro peiso je Bamhun guest house ni kongwa abo bu sei kono je Bamhun guest house ni edition andaro je tomo abo onek dীর্ঘ বছর মানে কাম tangjage abo repairing ni kam chole to abo ইনকে আবሮ কোভিড সেন্টার খেতেও কোনো গ্যাস আরো থাঙ্গিয়া কারণ মুকা আরো নোংরা সুরো কইলো বিভিন্ন আরো কায়দো কেকে আবো এক সময় ন্যাশনাল হাইওয়ে কনস্ট্রাকশন পার্টি রাও আবো গেস্ট হাউস নো চৌনো সাইহা যে গেস্ট হাউস চৌনো বারা দিদি কে বারা দিদি হিয়ে যখন সাহাংকে আমনো চিনি সিএম যেহেতু বিনা আন্দারো তো আবো ডিপার্টমেন্ট কে সিএম বাই কাউসালে কে সিএম chini siu so ke meeting aso e construction company bai chong agreement khale ha per month 26,000 ke 2 years moye agreement khale ha ke abo khemone uddesho ko je chini fund generate jate kichu kongtho aro kuno fund generate hoya onek boshor chuni kuno fund royalty maya edition hoye khemon boye chong abo agreement khiye abno brangno riha ke aboro to direct account chini edition account no se abo rang to hau brang je rent ni rang ni moto aboro to kuno aini 1-2 paisa ni lena dena mani kuno proshno kono phaiya ehe ta sara Kanchanpur guest house ni construction ni byapar kono aro kono aini 1-2 paisa len denon mar kono dorkar kono
কারণ হিমকে আরো আইনি ডিপার্টমেন্ট ফোন ইয়া এবং আবারও যে কাম তাংনাय আইইউ दङ जेटिउ दङ আদার স্টাফ दङ জোনাল চেয়ারম্যান दङ চিনি ব্লক কমিটি টিডব্লিউআইটিএফ যতনো সিও এবং আং সাচ্চাভাবে তাং दङ যতনো সিও আইনি এলাকানিफ्राव যত সিও হিমবা কয়েকজন লিডার বড় যেব্রাম ফিউ টপ লিডার ইয়ে যে কাউ মেনশন খেমো তিপ্রামথানি কিছু সংখ্যক লিডারও আইনি বিরুদ্ধেও যে কাউ হামিয়া মানে আইনি বিরুদ্ধে যে বড় এলিগেশন টিমো সাক বই কাউফিয়াবো তাং সামাইয়া তবে যদি সে বড় আইনি এগেন্স্ট আইনি বিরুদ্ধে বড় যদি সে তৈরি হামিকে বড় একমাত্র আমরা জেলে সমনি কারণ আইনি রেপুটেশন খারাপ খেনি মনি কারণ সে ব এলিগেশন ব্রাউতি আমি এগেন্স্ট আম কোড থান ফোনা নাই দङ তাও কারণ হিমলে আং বড় निर्दोष ब्रुनो अजथा माने आउनो बदनाम खेबन बाय आं बनो कुनु मतेই माने लामेया के बनो आं मेसेज रिनायो जाते बदि फ्यूचारो बदि खेता खेलाइथो केहाब्रो साच्चा बाबे सामुं तां तो आबो ब्रुनो बदनाम खेनिये आरि माने एलिगेशन खेमो आबो मस्त चाया चिनि समाज पंतो जे कुनो समाज पंतो के पार्टियो जदि से पार्टी नि ब्रो चिनि लिडारो जदि बदि माउ तो सिके आबोदि मा लिडारो जो आइडेंटिफाई मा केने एवं महाराष्ट्रनि थिंफो आं आपिल खेव रिक्वेस्ट खेव जाते बुंफो बदि लिडार नो आइडेंटिफाई खेतो हायरेखे मांगने तिप्रामथा पार्टी दुर्बलंनाय एवं चंगमै चंगो यूनिटी उमै यावने एवं चंगु काम तान मानि मन दुर्बल थाने जेबाबे तिनि जरा साच्चा के ताम दो आइनि डिपार्टमेंट एलआरएस एक पैसा फनो कुनो फान करे आरो आं एक दुई पैसा फनो कुनो आरो देबे मानि खे मानि जागा फनो करे खे प्लस बहुत जुनाल नि जे रिपेयरिंग काम तो जों फाया प्रसेस काम अब जे आयु नै बुं काम तामा एवं बुंफोना काहामा खनो टाउन कमप्लीट काम पाइरिहा जों आरो ऑफिस एस्टाब्लिश खेहा खूब नाइथाव खनो जों ताव को ऑफिस के तो के बरफ मा प्रॉब्लम के मोह को प्रॉब्लम दुरे के जस्ट बो एलिगेशन टीमो आइनि रेपुटेशन नो आइनि मतनो खराब खेनिये आउनो डाउन खेनिये खेमोनि चिंताओ खेमोक्लायो कमिटिनि लिडाराव जारा कांचनपुर नि जे लिडाराव जदि से बो हाय काम खेतो हायके आबो मस्त जायना फ्यूचर एवं महाराष्ट्र फनो आबो एक्शन लानि उठो आंनि महाराष्ट्र नि टीम फनो गाबो के जनगण फनो जत जनगण फनो विचार खेनितो आइनि काउ बेसि साननाया बनि आसोनो हामबाय जे कासे सोंनो सार जे जेने कोर्टआव थानाय केस माने आबो के पेपारनि नों जे थानाय बर'नि मुङै दाबो केस खायनो आं बनखे नायमानि जे मियाव आं ओ जे कांचनपुरनि जे रिपोर्टार आबोनो बो इनडाइरेक्टली आं संरेहा हे नुनो स्पॉट रिपोर्ट खेमी नि आं बनो समसे बके साउ जोंले मीडिया रोले सेक्रेसी मेंटेन माखौ जों मुं आइडेंटिफाई के सामया किंतु आंनो रिटन कंप्लेंट खेनाय दङनि साव आंले डाइरेक्टली संया आं इनडाइरेक्टली ब्रोको के हाना संया आइनि वान जे क्ला पा के हातो बरोनो संया के बो त्रे आं साव बनि माने थ्रेटनिंग रिमोहाय के बो साव जदि से चिनि एगेंस्ट जदि माता के चौनिनि एगेंस्ट उचि चौ त्रे नुनो माने विभिन्न पत्र पत्रिकानि रेपुटेशन खराब केने बे चोपनो स्टेप लाने अब है कि कौस निनी वाचुंग सर के बो निनी तिप्रम मामी मले लाई थाने यारन सियो आम पूरा टारगेट होते आं अब सच्चा कोन साउथ ओपन न सावा जतनि फ्यूजन तिप्रमथा कांचनपुर अनेक ट्रावल तो एक दुई जना आं तिनि फोन आं सियो को सब सब फोन सियो आबो ब्रो सब समय आइ पिसने बरो मता केतो जासूस के किंतु तीन जरा पांग साच्चा के तामन बाय बरो कुनो जागा स्पॉट मायन कारण बरो आनो फिक्ले बे अरे के बरो आनो टारगेट लाई काम तांग तो इवन आई की प्रूफ तो डॉक्यूमेंट तो ताव फेसबुक सोशल मीडिया राव आइनि एगेंस्ट जे अनेक किछु पाव एलिगेशन टीम तो फांग बनो कन्सिडर खेतो तिब्रामथा बा किंतु टाउन सिमा दिस इज द लास्ट बनो लास्ट आं पुत्रे माने सैजो केमिसिया सर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रोचे नि आवतो 8,12,354 के जे कोनो आयु जदि से काम ताम प्रॉपर्ली काम तामो तो चों जे दिउ तो जो तो नो तो बिनि मेंटेनेंस काम
কমপ্লিট ঠিক চং বিল বুড়ি তো হাবো নংকে নিশ্চয়ই কাম তো বুমো কাহাম নখে তো কিন্তু যদি 1 লাখ রবইলে বউ কাম কমপ্লিট খেমে মানে কোনো সম্ভব ইয়া ইনকে 7 লাখ 8 লাখ জায়গাও যদি 7 লাখ চাই দেবো তো 1 লাখ হইছে কামা খেছি নেবলে অব কোনো মতেই মানে যুক্তিগত কাউ ফুং ইয়া অব টোটালি ফলস